Perelai kok. Apa nih saya perelai? Buk. Mangken ni ka osom reng dini ampo matawan obu. Osom ta osom. Hadirin, ini lemah tau obu ni ka berde sela karta aku odungan. Berde sa aku odungan kin obu ngi luar. Berde. Ah, ni kan ni hadirin tak langkong. Dan kuli akan dihukum. Dan kuli beri niat nyinggung sambian punten. Ijak ni ka pengajian. Ni bola apa kebenaran itu oro? Itu oro sambian selamat. Tak itu oro ya tak apa-apa. Cak kubur nambian. Tak kira bolong bentang kuburan. Ya mengkubur ni apa bolong tak kompeni tapul. Gula merok sakit. Untuk bolong lah kumdi nuku mungkin. Tak itu oro tak apa-apa. Ya gula itu oro kabin nambian dia gula. Ya mun gula itu oro kak. Tak kabin lah. Langut tiba ya maju kok mulai itu oro. Mentang. Wah, kok. Unjuk rasa nih kan. Nongok api. Ya tak ya abi bu. Ya njak maju dia telok iki bagi kau deh. Pak empang saya rom. Ngambil. Kita lagi. Lek kita lagi. Hadirin. Obu nikah. Terus. Obu sambian ikun tengki laku. Kula ka orang nggak tahu. Obu ngetok apa tahu ke kula. Kula ni ngali obung sampian sama ikun tingni ka hukum haram hadirin. Ben yang cam neraka sang ajuran Allah. Karena dalam kaidah fikih wa kullu ma haruma nadhuruhu ittisalan haruma nadhuruhu infisalan. Mun ketika asampung iceling nikah haram, ketika apesa iceling hukum pakun haram. Berat berat hukum ni. On. Ki laku obung sampian ikun teng. Etiku kula obung haram. Lemah sampian di kula ikabin halal tak halal sampian? Halal. Napa na boleh karo obung sampian? Makilah obung halal. Ya kesokan kan? Lekan mereka kabin kan? Lemun mereka kabin ni mulai dari obung sampai ke obung. Apa? Ada nyempit obung saya boboy kok. Siapa di anak mereka? Ada suruh mulai kada, jadi bahaya dia. Obung saya boboy kok. Panitia apa mulai kada panitia ada panitia. La haula wala quwata illa billah. Payam buat mulai nak deki kan. Kon, perhatikan. Ki laku nak obong sampean ikut tengguk. Apa tahu ka gula haram obong sampean. Lemah sampean bi gula kabin, sampean halal. King sampean makil halal. Obong sampean sa ikut tengguk lagi laku pakun haram iceling di gula. Kenapa sebab karena obu kadin tu sampai sadari sampean ki dalam keberadaan haram. Jelas? Pahde remah makin seobung cekak pahe apa tahu mandiman. Cetor kaceng aku odungan keng pah koncong obung ki nganyo di luar di. Mana kodungan seletak ki obung ke dalam riu. Penrai raka kapi. Tanutin. Itu ini cak nika pengajian enggak? Mun tak boleh ngocak cak unjeng ki ya masake. Cak hulu tukang becet. Becet dia sakit yang muni jek aja ya beres roh kenam dia. Yang kijak gula perlu madepak. Masalah keng urusan itu roh hadirin makai huli liasin. No lialo kotusan ki. Keng mun pangki jak ni kotusah. Ya Allah. Sini gula. Artor kacang obung katon koncong tok sering gula maki apa odungan ken obung gede luar. Badan apa tak ada? Itu lihat le gede dalam you. Itu kok kapiru tan dia riak gede luar deh pak. Retulan. Yang boleh berdebat. Cak ni ke pengajian bu. Cak ni ke pengajian. Masalah yang janji guru urusan etoro engki napa boleh hu. Lau liasin. Cak kanjeng Nabi tak bisa sama Islam Abu Lahab. Engki. Nabi nu tak bisa sama Islam Kanan. Cak pun Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah mari sepenting hula mari madepak keng insyaallah mun mari berdepak ni pendenan. Amin gohok. Wah cengeng. Wah tak kitip sekali dia kipa jatuh cinta kakeknya. Adalah kurang seperempat, mayu. Malena. Yes. Isa ambu siapa bu? Injai pamari gelu mayu. Aku lama kayak jompo tak ada kemari tak turun.
benih pengajian kak mun tak tegas bahas lestari udah tak kira ambu sini gila kemarin nyempung boleh kemarin bahaya nih kakak nih nah masa perlek raja ganjar kakinya korsa kemi dah nih bang ngeter bah melak dia kak ini risiko ini bisa pro masuk makan kok senang masuk mak pagi nyempit gitu ada tak teka gula kanan macam lander kembang ke gula ni kanan Allahumma sholli ala Muhammad berdua bu sambian obo nomor 2 gue sampai mangki ni kak dosa sampai tak ikhlas hadirin sesuai sabuna kanjeng Nabi ketika peninggalan ketika Isra neraka kanjeng Nabi bahada bu sinfani min ahlin nari lam arahuma berdua esena neraka sengko je saja tak tuman ngatela sabuna kanjeng Nabi tak ada kayak neraka berdua kenapa dia kanjeng Nabi pertama nisaun kasiyatun hariyat deng dini akalampian keng pada ben seabengkang can kanjeng Nabi tak ada zaman kanjeng Nabi tak ada 2003 lekor 24 lekor alhamdulillah pah umber lejing kan benda lejing sepah sok entek gelok tak gede entek dia tak nak tiada pun temui enggak sih tengok hendak senekam pian tak deki amun sampean semale repot ke dia tak kira beri mun kuda kan aman semale ini bahaya mereka pah seken ya Allah pas sengang kuibak semua lempo haram yang lontong banyak gelu berdeseru wah alet tu kata salet cagila kata saya kau cari yuk wah alet tu kata salet tu kaya kule benggalan tu mana sepedaan motor bah beri sepedanya lep sepeda fiction sebini aguncing kelampi ketat celana ketat kelenun selubar nyelpi keluar hadir haram kule sa sepedaan ibu dina dia emak angkok dia jangkula melak pedeng bengkong jia mumet mikiring tabrak bengkong di janggula kula mikir ada janggula kalau kula nyalip penyuluwet pikir boleh eman kan cak kula norm kula normal bu tak usah aku lebih ke sampean lebur apa tak lebur hahaha tak lagi nembian senyempitnya lebur sampean Allahumma sholli ala Muhammad jelas bu ngalekan temangkin mereka kelakuan haram setai ke sejak haram nikah bahaya hadirin orang ngalah kau dosa king aroma sejak dosa nikah tak berarti bahaya karena ki beda ingkar ate ki bisa minta sepora aroma sakasta ngaku jak salah sepaling bahaya ni kemun ala kau dosa tak aroma sejak nikah dosa ni nikah sejak bahaya tak langkong ibu dah bagi arokokan di masjid Allah ini no apa jadi kan nikah pengajian udah perlu ada pak itu orang kita itu orang kuburna tak pulung belum kolo apa arokok di masjid ni hukum haram hadirin cepun pasera sambian muntro oni kata kau tak yakin masa haram berkok di masjid berisitung kitabnya mana Fatawa Ismail ini dalam kitab kak dintok dahuna Syekh Ismail Osman Azan Al-Yamani yang sepuluh saya Muhammad saya biasa kak kantor saya Muhammad yang sepuluh saya Ismail banyak fatwa-fatwa beliau itu dikumpulkan dalam satu kitab namanya Fatawa Ismail Osman Azan dalam kitab ini secara jelas itu buaki bahwa arokok masjid kak itu termasuk istihza ihanatan lil masjid termasuk ngintengaki termasuk ngin ada ke masjid ben hukum haram bahkan selebih sarapole eko betere mata ala su'il khatimah eko betere mate tak asangu iman ben Islam jelas makanya tak langkong dan gula man gak diman beda acara hadirin dan gula ngebela acara Isra Mi'raj acara moloten ni keaslian selangkong saya lah karena masjid ni kecil sampai beri orang selangkong saya para kiai ben semangki langkong saya mun beri tempat lain kan dekik ya pak tak arokok aja dengan telojam kak dia kan gimana kan kak macam apa arokok sini kele tetapi mun nyalaki sarokok
mun laki sa rokok ni kan kijak dengan parlo rokok mata rokok ada makan senik pah telo cemero cak rokok situ rokok ya rokok kapi selain ki laku nak obong sampean ni gunting buk ya pada ka gula haram obong sampean lemah sampean bi gulai kabin sampean halal king sampean makil halal obong sampean saya gunting gula ki laku pakun haram jeling bi gula apa sebab karena obong kadin tu sampai sadari sampean ki dalam keberadaan haram jelas pah dek remah makin seobong cekak pah opat tauruk mandiman cetor kaceng aku odungan keng pah koncong obong ki nganyo le luar li mana kodungan seletak ki obong ke dalam riu penraya rakyat kapi tanutin itu ini cak nika pengajian nggak mau tak boleh ngocak cak unjengki ya masake cak hulu tukang becet becet dia sakit yang muni jek aja ya beres roh kenam dia yang kijak hulu perlu madepak misalnya keng urusan itu hadirin makai huli liasin no liala kotusan ki keng mun pangki jak ni kotusah ya Allah sini kala artor kacang obong katon koncong tok sering hulu maki aku odungan ken obong gede luar badan apa tak ada itu lihat lewat dalam you itu kok kapirutan dia meriak bude luar deh pak retulan ini perlu beda pajak ni ke pengajian bu cak ni ke pengajian masalah yang janji buru urusan etorok ki napa boleh hu lau liasin cak kanjeng Nabi tak bisa sama Islam Abu Lahab nggih Nabi nu tak bisa sama Islam Kanan cak pun Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah mari sepenting hula mari madepak king insyaallah mun mari padepak ni pendenan amin kok wah cengeng bah tak kitab sekali deki jatuh cinta kakeknya adalah kurang seperapat mayu malena ambu siapa bu cek pamari gelu mayu aku lama ke jumpa mun tak tega mari tak turun benih pengajian kak mun tak tega bahas lestari udah tak kira ambu sini gelu marang nyempung boleh ke kemarin bahaya nih kakak nih nah sabar lek raja ganjar dekat kayaknya korsa kemil nih bang ngeter aku melak dia kak ini siku ini bisa pro mas makan kok senang mas mak pagi nyempit gitu ada tak tega gula kanan macam lander kembang ke gula nih kanan Allahumma sholli ala Muhammad nomor 2 bu sambian bu nomor 2 gue sampai mangki ini kak tuh sampai tak ikhlas hadirin sesuai cebuna kanjeng Nabi ketika peninggalan ketika Isra neraka kanjeng Nabi bahadabu sinfani min ahlin nari lam arahuma beda 2 esena neraka sengko je saja tak tuman ngatela cebuna kanjeng Nabi tak ada kayak neraka beda kenapa cebuna kanjeng Nabi pertama nisaun kasiyatun hariyat deng dini akalampian keng pada bense abengkang can kanjeng Nabi tak ada zaman kanjeng Nabi tak ada 2003 lekor 24 lekor alhamdulillah pak umber lejing kan benda lejing sepah sok entek gelo tak gede entek dia tono tin pong temu ingat sih tengah entak seni kambian tak deki amun sampean semale repot ke dia tak kira beri mun kula kan aman semale ini bahaya mereka pah seken ya Allah pas sengang kuibok semua lempo haram ngak lontong banyak gelu berdeser wah alet tuh kata salet carilah kata saya kau cari yuk wah alet tuh kata salet tuh gaireng kule benggalan tu mana sepedaan motor bah beri sepedanya lep sepeda fiction sebini aguncing kelampi ketat celana ketat kelenun selubernya lebih keluar hadir haram kule saya sepedaan ibu ini ada emak angkok di jangkula melak pedeng bengkong jia mun metumik tabrak bengkong di jangkula kule mikir ada jangkula karo kule nyalip penyuluwet pikir boleh eman cek kule norm
udah normal bu. Tak usah aku, lebih ke sampean, lebur apa tak lebur? Hahaha, tak lagi nampian senyempitnya. Terbi Allah kada selamat, terbi Allah kada bercerah. Maka saya ingat haul kak bintu hadirin, tori cek pailang. Masalah yang urusan raja kene di sama beda pengajian, ni kata masalah. Tak bisa saya para raja kemampuan ngonceng orang 10, 15, para guru para kiai tekan ke. Ni kata kenapa hadirin? Jadi sepenting kau leban ajunan cak sampai tak adu aki orang seampun seda. Mantar ke Allah kau leban ajunan, betul orang sebisa aja ke. Panapa seampun laksan aki jaga ben iklako sareng ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai depada kau leban ajunan mangkin sehingga kau leban ajunan pecrek seseda kak dinto bekal selamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin, apa nak orang setan ni kami perlu ikhlas. Sepertama, orang setan ni perlu ikhlas haul gak dintu manfaat abeli ke Saudi kada. Jadi sebelum abeli ke setan, abeli ke Saudi. Napa manfaatnya? Nak foto sing oleh orang sepo sampun setan, maka nak foto gak dintu yang cuk ngapet tidak ke orang sepo hadirin. Jelas lagi? Makanya setumbak tu pada seorang sahabat dari Bani Salamah, kanjeng Nabi ketika along-ulong ben para sahabat dari Bani Salamah rabu pahmator, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, bada kelakuan ngabek saya bisa kelaku di anak ketika orang tua ni kampung sete. Mun ring tua ki odi kempang laku bagus nikah. Mun soro mangkat, mun iko cak ngeneng, cak alaban, cak masake. Nikah ngabekti ketika ki odi. Ring tua sete ya Rasul, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ring tua la mate, bada kelakuan bagus bisa kelaku. Bagi bisa ngabek teka ring tua se mate. Sini kalau bahasa kanjeng Nabi aja beda. Jadi anak ni bisa apapun ala kau bagus dak ka orang tua seampun saja. Sepertama as-salatu alaihima tuaki. Senomor dua wal istighfaru lahuma nyuunaki sapora. Senomor telu wa infadu ahdihima terosaki pemintaan ring tua lambak ki odi. Ring tua lambak aja bu. Saya ingat cong ya karena amur temur ni ding aleeng li aku bayar Madinah karena si badan boleh ding kakang cek wani kapan mate. Ini termasuk infadu ahdihima cong tang kompoi sedak ngudaan jina dikot terus pamundu ke penyuanyar pak sete mbak maka kompoi ini kesabak ke penyuanyar ini termasuk infadu ahdihima. Jelas kenapa boleh wasilatur rahmi allati la tusalu illa bihima sampung boleh naring tua seseta lambak seseta ini kan biasa ampu andi boleh sampo yang tarin ujauroh kak din mas ampo yang tarin ring tua seta sampung hadirin kak din tu macempur orang sepo sampun seta. Saya nomor 5 saya terakhir wa ikramu sadiqihima muljaaki kancana seseta ring sepo ni kan biasa ring sepo andi kan cakrap emalau emade ematemur saya akan cakrap pas seseta muljaaki kak din tu mabunga orang sampun seta neka bani itu ki boroka karena seneka inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asairikum minal amwat lakona seodi ni kebi Allah papat tendak kau yang sesete hadirin orang sesete gak dintok patengan dan gula ajunan ni ngalidak keluarga makanya setiap lakona seodi pangki bisa sesete sehingga ketika pengaturan sesete gak dintok etrosaki sesete ni kecumper bunga ketika sesete gak dintok andi kanca-kancana emul jaki sesete bekal bunga ketika sesete gak dintok andi boleh jauh sampung sesete ni kecumper alam kubur ni kebenih dikir ni keng kalakuan si macumper mabunga termasuk ngabek tidak orang sepuas ampun sete karena setiap lakuna si odi di Allah subhanahu wa ta'ala papadeng kawala de kauring sampun sete karo gula ajunan setak ningali kauring sesete sesete ni kauring saja kasih terjadi dalam dunia nikah bahkan pun kula teman mangki ilmu situng keterangan kitab sampai orang mati ni kauning napa boleh ka anang ben ka kompoy ya andi koceng ibung kono koceng anu kecak mati leku cak mati duman lemreng mati ni katokang ka napa boleh ka anak ang jadi mangken almarhumah ibu nasiatul jannah kadin toning saja juga keluargana dan keluargana ni kasesete abi ni kay pangkirapi paringi pangauningan sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala jelas
jelas bon. Jadi haul ini pertama untuk ngebuktikan anak karing tua saya sing holen dan kula kita abahasa yang tua selamat napa pun geluh abahasa anak sing holen maka anak kadin teu tulis ngabukti hadirin amin. Bahkan dan kula maki keterangan yang situng hadis etoles sering al Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Ibnu Sirin saariwayataki keepon kanjing Nabi mun bedena kana beureuh ka karing tua ki oding masake sampai kematian nata atau ocak masake karing tua mungkin saya minta sapura tak bisa dalam carana mun di anak itu aki pas iya holen maka anak seberkah selangkah sekurang ajar karing tua nih di Allah tak tulis anak berkah tapi tulis anak sing bukti dalam hadis perhatikan kanjeng Nabi ada dua senikah innar rajula la yamutu walida wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin. Beranak orang ngajar karing tua langka karing tua masake karing tua tatoro karing tua sampai karing tua na set si anak pakun tahu pakun terke pakun langka minta sapura tak bisa je bapak benembuk lamate fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima king kapan mati ring tua dua ini kebi anak pah itu aki tak ambu iya oleh saben tahun dak remah pun kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barin maka anak sedekah ni kalau tulis anak berkah tapi tulis anak sing bekti polan ki odi makin lagi odi tak bisa membagus polan ketika mati di anak ni kaki itu aki burung saya tulis anak celaka tapi iyo berarti anak si becil sareng Allah amin. Cang siapa kana oh cang iya gila cang pengajian tat holil maka ki odi ing langka maka ki odi ing masake korban mati dua aki kok cang tulis anak ngabekte oh ya munda iya kana mayu pong embu ki bade teng-teng aki gelo kok kapan mati ku leku pas akhole beni sani ke maksudnya kula ben ajunan saya tak bisa minta sapora secara langsung beradu itu berjalan untuk membicek punten kalau bencara iya khole ben itu aki bade ben mangken kak dinto kau ben ajunan ki bisa tulis nak foto sebagus ben ngabekte ka orang tua amin amin Allahumma pon jadi haul nikah apa iba ke seodi tulis ngabekte ka orang tua senomor dua sesebah kalau ben iya khole kak dinto bah e pasalamet sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin. Makanya makin kula begalnyak seen almarhumah ibu hajah nasiatul jannah kak dinto e pasalamet sareng Allah ya lam berzah hadirin amin. Nika baca nika banyak hadis nika ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum nang hadis selain irhamu mautakum biddu'a aw bisadaqah sedekah maklia selamat malabet masalah sedekah nika nang hadis lain ittaqun nar walau bisikki tamrah tak asampian ke neraka meskipun asedekah sasibak korma sedekah aki bisa didengar dengan neraka napa boleh pasatanian nih keberkat icer-icer kesampian batak selamat sasibak korma hadirin sasibak korma sedekah ka orang mati atau ka abang bibi atau sedekah ka orang lain nih bisa didengar dari neraka sasibak korma bisa macelep ka sasibak korma macelep napa boleh pasatanian nih kak maka gula bangal nyak ibu ni ka makin benih cuma celep kumikil makin jelas ya jelas bahwa sholli ala Muhammad keng sini hadirin tore keng ulama aja bu ngahole kak dinto sepaling pokok ngahole ni sepaling pokok ben paling kutu ijaga kalau bencara nak foto kak dinto aja ke ibadah ke Allah aja wi maksiat ke Allah ini kesal paling pokok cepon ulama anapa karena mun hole kesetahun sekalian sementara bejeng ini kelima bekto kak sementara ngaji ini kemudian kesempatan benar sementara ala kutusan ini kesempatan benar cepon ulama anak ini kama kita ngusus sakaring tua anak ini kama kita adu akina karing tua king mun anak ni kalau ko ibadah tak bu ambu ring tua ni kebi Allah selamat amin jelas bu jelas sampian lupa tak ngusus ring sepone sesete sampian lupa tak adu aki ini belum res are mun setahun sekalian kan jelas ekengan ini keceringan foto na borong pasang ini belum res are kalau pai tak ngusus tak adu aki king sampian ibadah na ijaga bejeng tak teman tobe ngaji Quran ikhlaku manoloh kau leben ajunan asodoko adikir
maka ring sepo kak dinto selamat gara-gara ibu dina panjenengan hadirin. Apa sebab? Karena anak ni keamal ring tua. Jadi cai pun ulama mun di anak karing tua maka kita khusus akili tibi sampai itu waki solahul aba bi solahil abna. Selamat taring tua seilum kopur gak dinto montro tawa tengku ibadan anak dalam dunia. Mun anak nggak belajar, mun anak ngaji, mun anak nggak dikir, cek terkubetir sesep gak dinto selamat. Nik tak selamat tak benar akademi kenceran bejeng tambu, benar akademi kenceran dikir, benar akademi kenceran Quran. Meskipun tak khusus, tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap kencerna anak ya toraki bi Allah ibeki karing tua. Mak bisa polan anak si bisa abejeng ben si bisa anak bagus gara-gara bi orang tua. Jelas. Jadi gula benajunan montro masal dengarin tua sampun seto. Dak ada macarana. Tori ibadah jaga, tori kelakuan tu sejak kelaku hadirin. Mun kelakuan tu saya kelaku. Dak ada macam guna kanjeng Nabi. Wa in kana khairan istabsaru bihi wa in kana syarran. Mun sampai bunga lakuna anak sebagai itunya. Semate ni kecumper, semate seneng, semate gak dinto selamat. Tapi mun sampai anak bersalah ko maksiat alam dunya, maka biring tua itu aki ilum kufur tak bu ambu. Allahumma la tumithum hatta ihtadaihum. Ya Allah, cek pamati aki nak pototen gula sampai bi ajunan ibriin hidayah kama hadaitana akati ajunan abri hidayah dak keten gula. Mangkana hadirin biasa na coba bi sampian sambih ratorai. Biasa na orang bagus nih kayak lekas set. Orang seling beler kasih gue tak abid saya mati ya. Engki kan? Engki. Biasanya si abid saya mati beler kesampu abid. Anapa? Ternyata lah karbi bang sepo itu akila tumithum. Ya Allah, cek pamati aki mun tak teke ibri hidayah kama hadaitana akan ditenku lekak dinto. Paringin hidayah. Tapi ini kebeni artinya beni apa? Oh, mun dia kena maju cak abojeng mak le tak mati beni sini kak. Mun paten pun tak abojeng itu buk sampean nih kak. Keng biasa, ternyata lakar hadis sekak dinto hadirin. Ketika anak ala ko bagus, yang sepone keselamat. Ketika anak ala ko coba, yang sepone kesusah ilmu kubur. Makanya di ulama itu waki haul sekolah yang pokok, yang kika dinto haul se ekalaku sabun ari dari ibadah. Artinya ring tua beni khusus, ring tua enten beni itu aki benari. Keng anak ala ko ibadah tak buang buring sepo kak dinto selamat. Anak acawi kelakuan maksiat, yang sepone ke baca di ilmu kubur gara-gara kefokusan anak, ben gara-gara anak acawin kelakuan coba. Amin. Amin Allahumma. Le sebahaya makin di sini kakak. Sebahaya kulit sering berdepak iman kak diman pengajian. Sebahaya makin ni kelakuan dosa ni makin campur ben cetak dosa kak. Mun paten dosa gula ben sampean alaq kok rumah dosa ni pola macam istighfar lekah. Makin ni kelakuan dosa campur hadirin ben kelakuan cetak dosa. Bitan gula makin ni kebala mak le gula ben sampean selamat. Gi makle guluban sampean tak nyumpeng ruhut ke bengetua sampun sepyo ego bala kelakuan tu sanapaan seekalako dan gula sering mangki kelakuan ni kampun tak ikir setus karo ni bini yang beksemu kira pikiran begila makan apa kepai tak kok beda ngagili bulan beksemu men Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah makin gak dinto acara haul hadirin sepertama haul kak dinto artinya setahun niki dimin syukur lebih berdepak ma makna haul ni ke setahun makanan bab zakat mun beda orang andi emas depak sanisop bendepak sahaul napa sahaul ni kak setahun jadi mun beda orang seto oleh setahun pas beda aki acara kak dinto nyaman haul ben haul kak dinto ekalaku bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa ulama perlu madepak? Karena mungkin mun daerah kebarat nikah ada pernyataan dari ulama daerah Benggalan bahwa haul kak dinto bid'ah gara-gara haul dikata ekalaku bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul kak ekalaku bi Gusti Kanjeng Nabi hadirin. Hadis sahih sebutaki nang Sahih Bukhari seacara tegak dinto Siti Aisyah rajin Gusti Kanjeng Nabi ketina pecah pun Siti Aisyah Nabi Muhammad setiap ingin setahun dari wafat Siti Khadijah yukthiru dikraha wa rubama dhabaha syata
fayuqatti'uha a'dha'an wa yub'ithuha li sadaqaiki Khadijah. Nabi Muhammad setiap ingin setahun dari wafat Siti Khadijah, kanjing Nabi nyembeli embi ni kebi kanjing Nabi itu kil panik ni an hadirin terus ecer bi Gusti kanjing Nabi bagi dak kata tangka sambil kanjing Nabi acara taka bukus na Siti Khadijah kanat kada wa kada kanat kada wa kada sampai Siti Aisyah kadin tu ada nang hadis nikah maghirtu li ahadin min nisa'in nabi maghirtu li Khadijah sengkok je tak teman tampuruan dak kebini nak kanjing Nabi se odi ada nak sengkok tampuruan dak karajan kanjing Nabi sampun setes hanya Siti Khadijah mak sampai tampuruan saking dari seringah carita aki ka pugusna setiap setahun sadekai nyambli lagi embik saben tahun bi Gusti kanjing Nabi erbai cek mon tengkat tu maka lebih orang kau nampak tender ni kemalamun lambek benih setahun sekalian pun malam Jumat lambek ni kekuru ngaji trenase ben cukup aja lambek kuleknya apa lambek ni malam Jumat guru ngaji ni kata usaha tanah apapun makin membah guru ngaji tanah malam Jumat kepa aja macam ada apa-apa makin lambek ni kepada istilah reba hadirin reba mainnya main reba polan saya mater ngarep dari beboi ki ngarep dari anak ngarep dari kompoi ini makanya orang lambok kayak nyamai reba beda lambok jadi haul ke beda jadi setiap setahun ni ke beda perkara seekalaku diajuan Gusti kanjing Nabi untuk Sayyidatina Khadijah sampun wafat bahkan dengan hadis lain kanjing Nabi setiap ala kulli ra'si sana kanjing Nabi setiap saben-saben koncong setahun akhir tahun kanjing Nabi kadin to entar dak kekufuran syuhada Uhud nikah haul hadirin ye keng mun sesare hadis kanjing Nabi mun contero bede korosena bede sound system mah pah bede grup hadrah apa nyaman nikah at-taqwa ya mungkin sampai kiamat kurang dua hari tak ada hadis makanya dihulai ke belek iman kak diman saya kocak ngiring kanjing Nabi nih ke hadirin maqasidus syariah maksud saya kelaku di kanjing Nabi ini kenapa nih kocak ngiring kanjing Nabi ajubaan orang pacagungan bebe tentang ajubaan asarungan bid'ah tak norok kanjing Nabi punten kanjing Nabi ajubaan nih maksudnya nutup aurat tapi ajunan kor nutupi aurat nih ampun ngiring kanjing Nabi kanjing Nabi ajubaan nikah oding padang pasir makanya simpel pacakungan baba ajubaan mada ajubaan pah ngare kan sepit juban aja jelas lagi kanjing Nabi aja langkui telo keriki gula ajunan langkui lemak bid'ah punten kanjing Nabi aja telo keriki ini kacau pun ulama nunjuk aki kanjing Nabi sakoni jadi ajunan make sa lema kiriki mun sakoni ni kampun norok kanjing Nabi ini ngaku telo kiriki seeder ni ka korma seeder ni ka roti pacekungan baba ngan merongki ngaku telo kiriki bau rita mah deh ya pamireng ero senikah ni kampun ngiring kanjing Nabi sepenting daerah sesuai hadis nahnu qaum la na'kulu hatta naja wa idza akalna la nasba kami itu kaum tidak makan kecuali kami lapar dan ketika kami makan berhenti sebelum kenyang nih kalau kanjing Nabi meskipun lema kiriki makilah sampean ngaku telo kiriki mun satalami kedua ikemet jelas lagi jadi neka ikalaku di ajunan Gusti kanjing Nabi hadirin sedekah maca aki Al-Quran gak dinto hadirin neka ipakon di Gusti kanjing Nabi iqra'u yasin ala mautakum maca akina yasin sampian de orang sedena sampian jelas ikiremeh tahlil la ilaha illallah pah ikiremaki kaseseta nikah ihda usawak nikah icobuaki di salah satu kelompok di Indonesia salah satunya yang dikenal dengan Wahabi ngirim la ilaha illallah dek ke orang sedeh kak dinto tak depak saya ada bunyi ke Wahabi kak dinto iatas etoro Ibnu Taimiyah sareng Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ternyata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa aja buaki napa cuma Imam Ibnu Taimiyah man halala wa ahda thawabahu lil mayyit yanfa'uhu siapa orang semaca la ilaha illallah pah ikere maki dak ka mayyit
maka la ilaha illallah kak dinto manfaat benda pak kencer nada ke mayit. Saya rasa ada bu Imam Ibnu Taimiyah kak dimah neng kitab Majmu' Fatawa sementara santri namangkin Ibnu Taimiyah pak ada gua kita ada pak jelas siapa orang gula ni kerja dengan ni ke pengajian kak makanya bitan gula kutu ke bala maklai gula benajunan ni ke maklai tak mang karena makin di Bengkalan ni kak mulai berdesakan di atas dil hadir Bengkalan kiai Bengkalan mun Mekasan tak ngetek nak mun di Bengkalan terang-terangan tak atas dil bid'ah tak amolotan bid'ah ni kamu ni terusaki bahaya hadirin mun terusaki bahaya makanya ten gula perlu madepak jadi ketika itu buaki cai pun ki guru sekelompok golongan salah satunya Wahabi menyatakan kalimat la ilaha illallah ihda'us sawab kering mati tak depak guru nak ada buaki nang kitab Majmu' Fatawa ni ke depak terus Wahabi tak kesokan akunut karena kanjeng Nabi tak akunut padahal guru na Ibnu Taimiyah dalam kitab kadim tu ajabu kalan Nabi yaknutu ahyanan walam yaknut ahyanan kanjeng Nabi nikah ketika sofu terkadang akunut terkadang tak akunut semakin akunut ikabala bid'ah masuk neraka. Jadi dan gula perlu mendepak bahwa saya kelaku ajunan gak dituhunkan berdua sada saja cek mang tak usah terkubatir saja saya mau segala kencerna depak dak keseset kalau ben sampurna hadirin jabu la ilaha illallah gak dintok pada pak bahkan di ulama itu buaki bi ghairi ayyang kuso ajru fa'ili kalau ben tanpa ngurangi kencerna orang semacah. Jadi benih impian saya kocak ngirim kenceran benih sampian macam bah kencer naik kirim maki sampian tak melo benih bi ghairi ayyam kusu ajru fa'ili tak ngurangi kencer na semacah adunan semacah la ilaha illallah beri kenceran 100 kirim maki 100 dak keseset kencer na sampian 100 ni tak luang hadirin amin goga cengeng jelas ki jelas saya yang ada di Bangkalan nih kepaham-paham yang beredar makin isu sebenarnya gading toh beneking itu urut di kiai Bangkalan tapi tak kesokan tabayun ya cek basul masail tak kesokan cuman ketika abidatu nih selalu ada bu ya cek tabayun tak kesokan kiai di ulama Bangkalan tuman ekirimi sorat diajak berdiskusi musyawarah secara terbuka tak kesokan kiai jadi beneking itu urut makanya gula eman gak dimana bidatu selalu akan tersenikah kenapa akhirnya kita gula jelas kalah jadi nggak boleh jinnah bukan ada orang kan seten punten saya Bangkalan aman insyaallah tak kira masuk kak kantoh munten gula ampun madepak mantir Allah ya selamat masalah ini urusan tak kasokan atahlil ben tak kasokan akunut dan gula eman gak diman selalu ngebele hadirin ahlus sunnah wal jamaah bakal masuk surga Wahabi ini bakal masuk surga gula selalu ngebele Wahabi ini kan kadarin tengah kita kok keluar dari kanjeng Nabi maksudnya makanya gula ngebanda Wahabi ini kemudian masuk surga NU ini bakal masuk surga ahlus sunnah nikah Muhammadiyah bakal masuk surga gula sering ngebanda karena dari hadis sataftariku ummati ila 37 firqah tang umat kemudian bakal ape 1 polo petong polo telok saja masuk neraka illa wahidah kecuali situng pasal situng ya Rasul ma ana alaihi yaum wa ashabi saya kelaku engkau ben saya kelaku tang sahabat sisitung gak dinto benih pak kutu gula ben sampian sisitung gak dintong ki ahlus sunnah wal jamaah orang jempoh pacakungan nikah terus sisitung nikah termasuk ya Muhammadiyah sisitung nikah ya termasuk Wahabi jadi benih pak nikah telok pas selamat ngitung selain benih mangkana kula eman gak diman ngebele tore masalah yang tak pada pemahaman masalah gak dintoh sepenting benih masalah akidah sepenting benih masalah ilmu mun cuma masalah fikih kau leben ajunan kita benih cuma semangkin madhab sempak ni kata pada pendapat hadirin king mun beda sing ngocak bejeng tak wajib tok ce tak gak mun kalau atahlil tak atahlil konot tak konot ni kapunten hadirin tak tetilan jalan masuk neraka makanya gula ngebele torek tak usah saling acuba aki makle gula ben ajunan kak dintoh ate tak kotor jelas saya kasokan atahlil ya torek saya tak kasokan tak apa-apa tak coba nengi comboong saya tahlil deki oleh berkat mulai na pentakan nyaman pun rukun sini mungkin apa mungkin lebih mungkin ni para pilihan boleh mandaman selalu ngebala torek sekecaki gula benajunan bekal mengalami pesta demokrasi saya nggak jatuh karan pada tahun 2019
2019 nikah hadirin berdesa atokar sampai setahun, berdesa keristana cungcak nikah anak, bahkan sampai berdesa acarok 2019, bahkan sampai berde kasus laki bini atelak gara-gara laki bini ni tak berde pilihan, laki namile wo bini namile wi atelak gara-gara tak berde pilihan. Ya tore pilihan tak pada tak panapa sepenting sampian serse pele tore pele na sampian ucuk pele na sampian alem pele na sampian sanjung keng pele na orang coba akim ale atine ketak kotor hadirin. Jelas dia sampian alem patengki pada bendeng macam lajeng na TV solor patengki keng di ngoreng campot ya tore tak usah apa orang tak pada tahu satu karpuna malah ngebele mun pak atau karben tentang gara-gara presiden ini termasuk benih kerorogi korpina rogi pak tege tak nyapa tege tak sarmo tege tak entar saya kemusuh tatang ke saya bela presiden pak teti presiden ambian saya bela kesah kuleben sampean kulekuk mate billahi presiden tak kira nyande tatang ke saya kemusuh ini saya ngalia kilo benga kofur na kuleben sampean jelas saya ngosong mayit tatang ke saya kemusuh ini kalau saya ngalia kilo benga kofur na tatang ke mai porot pada tangke ni kak sementara tangke ni kita tanya aki ilmu kopur wa ma ikhwanuka siapa ternyata nak kakek ajo besar menteri tangke ni kamu sokapi presiden beda wa ma presidenuka beda pertanyaan sini kak yang tentang tempo nam si musim ni kak makin buntan ni kak benih kikir kak keng montai apa gaji gulam biar ni kata kuasarin tidak langkung benih keng nyentak ni kak benih mau gulam habidatu Sorry kula ben sampean medako kalto. Hanya suka aki masuk apelian. Jatuh karan ben tetang kemali tak rogi. Ibu di nyampit Bau. jadi ni ke benih keng nyentak gula benih ni gula kau bila tu lah karena